नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जुलाई मास 12 तारिख रविवार। आउ राज्य में मौसुमी वर्षा को नहीं आज पाणीपाग विभाग तरफरु बड़ सूचना आसीछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर छोट गोटे रिक्वेस्ट, जदि आपण ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करिनाहांती ताहेले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा फलरे प्रतिदिनर सठिक पाणीपाग अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजि ठारू ओडिशा रे पाणीपाग पुणी थरे सक्रिय हेबा सह गांगेय पश्चिम बंग और संलग्न बांग्लादेश उपरे सक्रिय थिबा घूर्णिबलयर प्रभाव रे आगामी किछि दिन धरी प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। पाणीपाग विशेषज्ञों आकलन अनुसार आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में वर्षार प्रभाव जारी रहिबो एवं 13 तारिखरु वर्षार परिमाण आहुरी बढ़ी पारे। आज किंबा 13 तारिख बेलकु उत्तर ओडिशा झारखंड निकटरे एक घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे, जार प्रभाव रे 14 तारिख बेलकु उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक नुआ लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एही संभाव्य लघुचापर प्रभाव रे 13 रु 15 तारिख मध्यरे राज्यर अनेक स्थान रे भल वर्षा होई पारे एवं विशेषकरी उत्तर और पश्चिम अंचल रे वर्षार परिमाण अधिक रही पारे। एहा छड़ा 15 रु 19 तारिख मध्यरे बंगोपसागर रे आउ एक नुआ लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना थिबारु पाणीपाग परिस्थिति आहुरी सक्रिय रही पारे। अन्यपटे देशर बड़ अंचल रे मेघर परिमाण कम रहिथिबा सह एल निनोर प्रभाव वृद्धि पाउथिबारु आगामी दिनर पाणीपाग स्थिति को नहीं पाणीपाग विशेषज्ञ माने नजर रखिचंती। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज राज्यर 21 जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा और बिजुली घड़घड़ी पाई येलो वार्निंग जारी होईछि एवं बाकी 9टी जिले में पाणीपाग स्वाभाविक रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे दर्शक बंधु, आज राज्यर केउं केउं जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। एबे गरमर प्रकोप संपूर्ण शेष होइथिबा बेले मौसुमी प्रभाव रे केउं केउं जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउं सबु जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार आशंका रहिछि और राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबाकू जाउछि एवं मौसुमी वर्षा और जुलाई 14 तारिख बेलकू सृष्टि हेबाकू थिबा लघुचाप को नहीं पाणीपाग विभाग कौन बड़ सूचना देइछि और एहार प्रभाव सारा ओडिशा रे किभली रहिबो ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्ला रे वर्षार स्थिति कौन रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा पाणीपाग को नहीं आसीगला एक बड़ अपडेट। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफरु आगामी 24 घंटा पाई राज्यर किछि अंचल रे झड़ तोफान सह वज्रपातर चेतावनी जारी करा जाइछि। जुलाई 12 तारिख सकाळ 8टारू नहीं जुलाई 13 तारिख सकाळ 8टा पर्यंत एही सतर्क सूचना बलवत्तर रहिबो। झड़ तोफान और वज्रपात सह प्रबल वर्षा पाई येलो वार्निंग दिया जाइछि। राज्यर एक बड़ भाग पाई पाणीपाग विभाग तरफरु येलो वार्निंग जारी होइछि। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर एवं कंधमाल जिले में
ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ବର୍ଷାର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ 13 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି କିମ୍ବା 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାଣିପାଗକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିପାରେ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। 13ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ 15ରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ଧାରା ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଜାରି ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 80% ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ତା ସହିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।